بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناة دروس هادفة، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا بكم مع نص جديد من سلسلة ترجمة النصوص الفرنسية إلى اللغة العربية، ومع المبدأ الثاني عشر من مبادئ الوصول إلى الثروة والغنى. المبدأ هو le cerveau humain, un poste émetteur et récepteur de la pensée، أو الدماغ البشري هو يعني مركز مرسل ومستقبل من العقل أو من الفكر. سوف نقرأ النص كما العادة وبعد ذلك نترجمه جملة بجملة. Il y a quelques années, alors que je travaillais avec le docteur Alexander Graham Bell et le docteur Elmer Gates, je notais que tout cerveau humain est à la fois un poste récepteur et un poste émetteur des ondes libérées par la pensée. Par un système semblable à celui de la radio, le cerveau humain est capable de capter les ondes émises par d'autres cerveaux. On peut établir une comparaison entre cette image et la description de l'imagination créatrice que l'on trouve au chapitre de l'imagination. L'imagination créatrice est le poste récepteur du cerveau qui reçoit les pensées émises par les cerveaux d'autres êtres. C'est l'agent de liaison entre le conscient ou la raison d'un individu et les quatre sources auxquelles il puise les stimulants de la pensée. Stimulé ou élevé à un haut niveau de vibration, l'esprit devient plus réceptif à la pensée de sources extérieures. Il est élevé en fonction des émotions positives ou négatives. À leur contact, les ondes de la pensée s'intensifient. سوف نقوم الآن بالترجمة. Il y a quelques années, منذ بضع سنوات, il y a quelques années, alors que je travaillais avec le docteur Alexander Graham Bell, alors que je travaillais avec le docteur Alexander Graham Bell, مع الدكتور Alexander Graham Bell, et le docteur Elmer Gates, je notais que tout cerveau humain, je notais que tout cerveau humain, الدماغ البشري كله أو دماغ الإنسان كله est à la fois هو في نفس الوقت un poste récepteur, مركز مستقبل, un poste récepteur, est un poste émetteur, مركز مرسل, est un poste émetteur des ondes libérées par la pensée. الموجات, les ondes libérées المتحررة par la pensée من طرف العقل, des ondes libérées par la pensée, الموجات المتحررة من طرف العقل. Par un système semblable à celui de la radio, par un système semblable عبر نظام شبيه, par un système semblable عبر نظام شبيه à celui de la radio, لنظام الميديا, à celui بمعنى لذاك, يعني لذاك نقول لذاك celui, يعني الموجود عند الميديا, de la radio, celui de la radio, أو نقول par un système semblable عبر نظام شبيه لنظام الميديا, عبر نظام شبيه لنظام الميديا. Le cerveau humain, الدماغ البشري أو الدماغ الإنسان, est capable de capter, هو قادر على الالتقاط, capter الالتقاط, قادر على الالتقاط الموجات, les ondes émises par d'autres cerveaux, الموجات المرسلة émises par d'autres cerveaux, عن طريق أو من طرف
العقول الأخرى أو الأدمغة الأخرى. On peut établir une comparaison. On peut établir une comparaison. يمكن أن ننشئ مقارنة أو يمكن أن نقوم بمقارنة. On peut établir une comparaison entre cette image بين هذه الصورة entre cette image بين هذه الصورة et la description de l'imagination créatrice. بين هذه الصورة entre cette image et la description de l'imagination créatrice ووصف الخيال la description de l'imagination créatrice الخيال الإبداعي créatrice الإبداعي l'imagination créatrice الخيال الإبداعي que l'on trouve au chapitre de l'imagination الذي نجده que l'on trouve au chapitre de l'imagination في فصل الخيال. يعني فصل الخيال هو المبدأ الخامس من سلسلة هذه المبادئ مبادئ الوصول إلى الثروة والغنى. l'imagination الذي هو l'imagination l'atelier de l'esprit l'atelier de l'esprit. قلنا que l'on trouve au chapitre de l'imagination الذي نجده في فصل الخيال. l'imagination créatrice الخيال الإبداعي et le poste récepteur هو مركز مستقبل et le poste récepteur du cerveau من الدماغ du cerveau qui reçoit les pensées émises par les cerveaux d'autres êtres qui reçoit les pensées الذي يستقبل الأفكار les pensées qui reçoit les pensées الذي يستقبل الأفكار émises المرسلة émises par les cerveaux d'autres êtres من طرف les cerveaux أدمغة أو عقول d'autres êtres عقول الكائنات الأخرى d'autres êtres. C'est l'agent de liaison c'est l'agent بمعنى وكيل أو فاعل. c'est l'agent de liaison هو الفاعل الرابط أو الذي يربط de liaison entre le conscient بين العقل الواعي le conscient العقل الواعي le conscient العقل الواعي وبالمقابل هناك l'inconscient هو العقل اللاواعي أو ما نصطلح عليه بالعقل الباطن le subconscient le conscient العقل الواعي ou la raison d'un individu أو إدراك الفرد أو عقل الفرد يعني إدراك الفرد ou la raison d'un individu إدراك الفرد et les quatre sources والمصادر الأربعة قلنا c'est l'agent de liaison هو الفاعل الربط الذي يربط أو الربط entre بين le conscient العقل الواعي ou la raison d'un individu أو إدراك الفرد et les quatre sources والمصادر الأربعة auxquelles il puise les stimulants de la pensée التي يقدر على استمالتها أو التي يقدر على إثارتها il puise les stimulants de la pensée من العقل أو من الفكر. stimuler إثارة أو تحفيز ou élever أو رفع élever à un haut niveau لمستوى عال un haut niveau أو مستوى مرتفع de vibration من الذبذبة أو الاهتزاز يعني الذبذبة أو يعني الذبذبة la vibration l'esprit devient plus réceptif العقل يصبح l'esprit devient يصبح plus réceptif أكثر استقبالا plus réceptif à la pensée للفكر de sources extérieures للفكر من المصادر الخارجية. il est élevé يكون مرتفع أو يكون عالي en fonction بعمل en fonction أو بتوظيف en fonction
des émotions positives بعمل أو بتوظيف العواطف الإيجابية des émotions positives و négatives أو السلبية. يعني les émotions positives تعطيك طاقة إيجابية، أما les émotions négatives فهي ترفع من الطاقة السلبية. À leur contact les ondes de la pensée s'intensifient. les ondes de la pensée s'intensifient. موجات les ondes de la pensée، موجات الفكر أو العقل s'intensifient، يعني تتكثف أو تتكاثف s'intensifie. إذن كان كل هذا ما يتعلق بهذا المبدأ، تلخيص لمبدأ 12 من مبادئ الوصول إلى الثروة والغنى. للتعمق أكثر في هذا المبدأ والمبادئ الأخرى أدعوكم إلى قراءة الفصل 12 من كتاب فكر تصبح غنيا لكاتبه نابليون هيل. أتمنى أن تنال الترجمة إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.